Umay kayo, agdayaw, iti pamaneknek, kadag iti mabisin, ken mawaw. Itinipunan, kinulong, kadag iti tao, mauso, ken mayroben. Umay kayo, agdayaw iti Diyos, ang mga yung kadatayo, iti kinamanang naasi, ken justisya. Itinipunan, kinulong, nakman, ikibat, ken marimanaw, ikubak. Umay kayo, agdayaw iti Diyos, isong agkarigagay laing iti kapya, iti sangalubungan. Itinipunan, kinulong, ang daan, ang nakasapo, banban. Umay kayo, agdayaw iti Diyos, ang mga kipapanan, iti biyak. Umay kayo, dayan, dayan, nakaparakot, ken nasa ang lubos ng patingga. Ken
agyaman tayo ken Kristo nga ako. Agyaman ako, kaputi ayat, ayat anang benta lakang ibiyag. Yaman atake, ket naman kati, agyaman tayo ken Juan, agyaman tayo ken Juan, agyaman tayo ken Kristo nga ako. Diyos, iti kalman. Diyos, ita, ken iti agnanayon. At tuy kami umapungan anak mo at tinipon-tipon mo iti daytoy asalino. Tapkan iti kasto o God, ken agdayaw, agrukbab kami itinagan mo. Agyaman kami iti salunat, iti tumunggal may sang, inted mo kada kami, ket napailan mi iti imay iti daytoy. Tapnon, ipatupad mi iti aramid mi ita. Idawat mi nga ron ken kauapo, that you may be in our midst, tapnon iti kasto o God, ket we will worship your name. Ket agkaykaysa kami amang idaydayo ken ka. Iten mo nga ron kada kami iti maymaysa a klase iti ayat. Sa lumuban na kami iti dayta maymaysa a klase nga yang mo apo, ket marik nami iti presensya. Marik nami iti ayat mo. Sapay yung apo iti daytoy nga isasampet mo kada kanto. Marik nami iti maymaysa apan nagsalubog mo kada kanto. Lord, agyaman kami, ket idawat mi nga iti agsaw kada kami itaugan. Ikan suna kong ako iti wisdom. Ket ikan na kami met iti nadalus a puso. Ken clear apan nagdingeg ket maawatan mi dagiti iparating mo kada kami babaen ken kuana utan. Dawaten mi man kagud iti panagpakawan mo kadagiti basbasol mi. Sikaw ako ti makikaadda kada kami bayat iti panagdingeg ni kadagiti sasaw. Amin dagitoy dawaten iti napate kanagan ko. Amen. Salamat. Madaydayaw. Makabaso. Kaya ito sa solusyon. Hindi ko sa lakan nakangkait ko dati. Diyos, kisa nga parsuaan, pinarsuaan na kami amin ang taasting mo. Kitang aldaw, lagi penmi, nga itentero, apakasalitaan, lagi adaga, lagi pinag... Nang dagayan iti lagawa, anang sapul ti panakabalin nga paay kadagiti pagbagiga, asaan ket di apay turayan ken ka. Panangdadael kadagiti relasyon, mapenti kinaranggas, panangbutbuteng ken panangirurumen, imbes a kabumaam ang mangipasdet kadagiti relasyon, babaen ti ayat, talna ken asi. Sangsang kamay sa tayo nga rod, nga ipudno dagiti bigdot, ken basbasol iti Diyos, ken iti pada tayo at tao. Iti daytoy a panawen ti panagdaydayaw, kas na tipon-tipon amang rambak, umawag kami ken ka na marswa ti lubong, ket dumawat kami ti pamakawan kadagiti kinatang Adi kan kano kadagi sa pulang tiyak dama pa naman. Tapos niturog na kami, di kapalintin, din mo kada kami ang mga Israel, mga yan, ken manggol. Bangon, imbes mga rekba, mamagkapya, imbes mga nagsisina. Ang sapul, itinapusili ang kinustisya, imbes na gibales,
Idalan mo rin puso ken panunod mi sa Diyos. Nalagipin mo kinatawag na Minaparswa kami met, iti daytoy alubong. Kararagni tapno magna kami, itinagan mo. Ti pudno asilam, amang lawag iti amin, imay dito'y lubong. Ti lawag nga agranyag ti kasipngetan, ken di kaano man ti kabaelan nga depend ti sipnget. Daytoy kinaimbag adamag, ti Diyos anang buon kadatayo iti ayat, ken parabol na. Nangigan na dagiti panagbabawi tayo, ti Diyos pinakawanlan dagiti basbasol tayo. Yaman pa Diyos. Ti Diyos ti kapya, pasyangpan na kayo, kumakit aywanan na kayo, manikod iti amin abidot, kas urayan nyo asirarag ko, kas napuan ng nama, ti yumay ni Apo Jesus Cristo, madakma akanayon kada kayo ti kapya ti Apo. Kasamad ken ka. Ipaay tayo iti tunggal maysa, ti tanda ti kapya ken aya. Denggen tayo kakapsat ti panagibasa ti kasantuan na sura. Manipod iti libro ti Lucas, chapter 2, verses 1 to 7. Unana, ket idi adada ijay Bethlehem, dimteng ti oras ti panagpasnay na. Iyanak na tinaunang anak na alalaki, ket minungon na iti lamping. Sana impainda iti kuluong, taawan pagyananda iti pagdagdagusan. May the Lord add His blessings upon the reading of His words. Sakbay iti mensahe ti diag kakabsat, maparaburan kayo iti maysang mensahe ti kanta, babaen kadagiti district officers and cluster presidents, together with the advisors. Thank you. Cluster advisors and district advisors po.
Ay, awante kamote Jaka kuno na ibus kay saban, jak penaramanan. Adda sa mga nalinta. Damagang mano, dapay extra da. No, da nagiduling. Oh, nakalaglag tayo. Ang kaman damagan. Ladies and gentlemen, our church workers, led by our district superintendent, Reverend Rexon C. Puerto, beloved sisters in Christ, a blessed morning. In this season when the world pauses to remember the miracle of God's love, it is only fitting that we welcome a woman whose own life has been a quiet but steady miracle of service. Our spiritual messenger is someone who has worn many hats. It's with dignity, purpose, and wholehearted commitment. As a retired master teacher too, she spent the best years of her life planting seeds of knowledge, discipline, and faith in the hearts of countless young learners. Her classroom was more than a place for lessons. It was a sanctuary of patience, compassion, and guidance. Many of her former students still carry her words with them like small lanterns lighting their paths. But when she stepped out of the classroom, she did not step away from her calling. In fact, her service only grew deeper. Within our spiritual community, she is an active lay leader, a woman who not only knows the word, but lives it daily. Through prayer, counsel, and unwavering availability. She has stood beside families in times of joy
and in times of sorrow, embodying the quiet strength of a true servant of God. Her presence in church activities, whether in worship, outreach, or leadership, continues to remind us that faith is strongest when it is lived, not just learned. Her influence also extends into the wider community. As the exemplar president of the Federation of Senior Citizens Association of Sanchez Mira, president of the Congressional District, and an officer of the Provincial Federation Senior Citizens Association, Cagayan Chapter, she has become a voice of empowerment for our elders, proving that age is not a closing chapter, but a vibrant new season. Through programs, community support, and constant encouragement, she uplifts others with the same dedication she once brought to her students. She leads with a rare blend of firmness and gentleness, inspiring senior citizens to recognize their continuing importance in family, church, and society. Our messenger today is married to Honorable Napoleon A. Malto, a Sangguniang Bayan member of Sanchez Mira, with 3 children who are all successful in their endeavors. Today, she joins us not merely as a guest, but as a spiritual messenger, a woman whose experiences, faith journey, and service have shaped her into a beacon of wisdom. Her life is a testimony to what God can do through a willing heart. And as we embrace the spirit of Christmas, hope, peace, joy, and love, her message will surely remind us of the profound impact one faithful life can make. Let us joyfully welcome our esteemed sister in Christ, Mrs. Emilia Mefulda Malto. I could hardly carry what Mount Eleanor has been telling us. However, I work as who I am today. And good morning, everyone. Ti nalain na si Rib umimpay. Ano pala tulungan na nga DS Rexon Puerto and Better Half, nakita-kita tayo dito nalain nga anak na. Aming nga papastor, I wouldn't mention all your names, kung kayo amin, tamuda, kada kayo amin, itilok, inawat nyo na trabaho nga insabot ni Apo Diyos kada kayo. I appreciate you all. And kada dito amin na padat na miyembro ng United Methodist Church, itin ko kada kayo, tidak na panagyaman. Panangin patagyo, itiday nga awis, titrabaho tayo, itino. Encar, North Cagayan, Apayao District. Pagkakamsan tayo amin-amin, itin o mati. Diba, mabigat tayo amin. Madagdanagan na itong Jackson mo, isupan yung pagsasakita. Dahil panangawis na niya ni Ma'am Eleanor as a speaker today, na imayag ito di Santa Marcela for this is my third time to come over. Ito himay kami,
magpapakasday kami. Nananalo kami diyan sa simbahan. At nimbag talaga may isa na ubing na nagdamagan ni. Takawang matita ko diyan. And then, in-lead na kami, magpakasday kayo, sumbi kayo. So, and then other people na nagdamagan ni. So we are here with you today. Nagyamang kami kinaapo Diyos that this is a part of the pandag namin na umay itidalan kita po. And I feel very happy today na I do not know ano matawon, but that was perhaps not 1996 or 1997 na may sana inat-inat adalat mula isang mga adal kanya ni Dr. Nina. She was my grade 1 pupil. Palagpakan tayo mga nakasumay sa leader, hindi trabaho kay ako. So we congratulate you for that, Dr. Nita. But I should say, kadagit yung aming napapastor. Whether I have met you all before, or just met you today, at the JD Pastor Pico, Sisiri Punna, the family pastor, and of course, I would like to greet the doctor, the new doctor, Dr. Charlie, for joining us because I know you have a very important role in this activity. Ato pwede anak mga papastor, nagyaman nakta, makipagpasiltak kada kayo nga anak na senior citizen. I'm so happy to be with you all this morning. I would like also to, I would not let this talk, I guess I would say, thank you very much to my one and only driver. Dahil supay timang karintar kanya, na itibigan at sapa, at nakibi na tayo Miguel Sanchez, and abarayang Miguel dyan. And they needed something from me, from us. So we have to go, and timulong kami, di pa nakapakagalit ka sa pulan ka. That's why we were a little bit late. And Mr. Marco, huwag kang mabalinhan na kaya't di malalaw. So pataray, di kami mag-amon o yan nagpatpatinggan ni. So, naibang mabigat tayo ng amin ang kakamsa. Kung kasama pa rin, bali ng kay speaker. Kayo, mahanap na dapat na nandito sa harapan ninyong lahat. Nagkataon lang na si Dr. Eleanor Cacho, a doctor of philosophy, just like my former pupil, Dr. Nelita Garcia. Ang lainig ka ng tisunan, she was very insistent and I cannot answer her. Ang katugaw kami namin, idir pisina. Good, nakaanos, nakasinsipod. After reading that letter, I don't think that I should accept this. Pinagpatulot ko. Nagbayag ako sinusumbatan, medical man o na kanya na, hijab ang bunong akmaya. I had to make it. She is the Secretary of the Senior Citizens. Ang mga lubinang aramidon, Dayjay, request ko kanya na. So, Ma'am wala na akong utang sa'yo. Maraming salamat for being here with you all today. Halalitat na umayat ito. This is against my third time. I have been here, hindi na po ginatay, and the church was yet there. At the church time bilang, napadasang pa yung pinatupangan. Napadasang pa yung napanatulog, itimay sa mabalay, nung nalipatak, inagaw ng panahon. It was a very beautiful experience. Much more. Hindi kasi nung makita ang experience ko, itata, lumabas sa ako ni Absalita. At that mo dahil kinalala in the Doctor of Philosophy. Ako ko mga
gamay ni Dr. Nina, pinakuna ka niya, karamihan lang ng ibang wala. Ni Ma'am Eleanor, nag-meeting kami ang nag-medical man, so I didn't have a chance to tell her to make something which na makarunong ay kadaliti puso yung agyang na kaya tayo amin pada pagpasok ko kada kayong ibigay itong mabigat. Sampai ko ba dati panagtagdar ko dito at malinat na popular nga senior citizen. Leader is senior citizen. And so if you have some problems with me about senior citizen, tagiging that lang and I will be there to answer you. Nang makita ka dada dito na Duma ng ang Pangulo ni Barangay President, Municipal Presidents na nagdugo mga ili. Una ka igay, tisabot, tiaya. And what is written in our program is wrapped in love. Nabungon, iti aya. Matagsa, natayo anin, at ayat ang tayo aya. No, dahil ka na ayat, nabungon ka di, but akas iti panakayat tayo kay Apo Jesus. Di ko na iti Lucas, chapter 2, verse 1 to 7, Idi adaday di Bethlehem, 20 oras apalagpas na niya. Inyanak at inaunang anak na alalaki, ket binumuna itilamping. Sana ipainda iti puno, taawan pagyananda iti pagtandarusan. Kadagiti na panahon, mapilit amin dagiti tao, mapagpanahistro. Taday katilinter, kadagiti na panahon. So, even ang turay mo na Bambano, na Maria con Jose, inanapit ang aming nagiging abanbanag. Dahil kataon na ba po, talakaan at nagiging tao mga pag-rehistro. Awan pinagyanan da, itipagtanan, narumbang ko mga pagkakwa. Huwag kong natimay sa mga lugar, ang pagkanantay na hotel, at mabaling na pagkamusan tayo na pagkakanan, dahil man, kapagyan, or whoever na magpasambay ka na tayo. Dahil kita pa, itipagtakunan, maasyan mo, kada Maria con Jose, ang una, nakita natin kasasaan ni Maria na pregnant, masipon. So that anytime that by then, she would be giving birth. Unfortunately, na po hindi ka ano na itatao mo pag-parehistro, awan pinabalingan di okay. Awan pinabalingan di keeper of the inn. Mudikit di naimbag lang na kinuna na tanakita natin kasasakad ni Maria. At kaya kung kapagyanan niyo, namahaan na kaspintas, ipangdudaan, ayan na itatao, tada kung di kayo katawan mo ito, kumagayon, magpaay na pagyanan. But this innkeeper gave them, imaysa pagpaspastoran, you all know this story. But nasaya at unay, kasadyay, at nabasik ako noong nagalak ni Maria, she gave birth to a young baby, and that was Jesus. And she wrapped him, binumong natin tinapudaw na lamping. Of course, Maria then was ready na at the bago iubin at the lamping na naisagana na taamo na nga anytime na in those days, she would be giving birth to Jesus. Kasi kung masigat sa panahon ni Pascua, pagpanutunan tayo nga ipagpadagsag sa gana. Our preparations. Ang naiigmati ang pagpabunya
di American. Ni Charles Brown, kaya't nga pagpabuya itinapintas through the American television. Now, ado dagiti ng contract ng kuwana. Ni Charles, kaya't nga ipakita, bukasan mo, Christmas. Kaya't nga ipakita, bukasan mo, ipanatayanan kung Apo Jesus. Nagwalin, sumalisa na successful na programa, although he was first place director of the Children's Christmas Story. Ginamak na, kanya kita ipapanan ti Pasqua. Taado ka rin kita tao, isaan unay na mamatpati, bukasan ipanakayanan ni Mesias. Madaling Pilipinos na nang recite iti Lucas Kapitulo 2 verses 8 to 14, including the words Ketpunana, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly angels, heavenly hosts, praising God, and saying glory to God in the highest, and on earth goodwill towards men. That's Christmas. Unanimous. Malagin ko kita, tapi may isang istorya at co-worker ko hindi na at nalagyanan na nga balay. Dahil na nalagyanan na, dahil dati ada sa kanda. At hindi mo pagbisitaon dahil nga mestra, dahil nga kasasakad ti pagyanan na pagkasiraan na, nga kaya't nga alakan na hiubing. So the mother said, kung ako makagdan ko, mangala iti dahil anak ko, tadin to ibigas tula kong kilangana. Ti pinangbungod na kung kuha na sako. Hindi sako nga, kung sasabihin nga sa ibagas, kasi ti pinangbungod na kaday ubing. Ti pinala dahi nga mesra dahi kang ubing. Ti pinala na ibalay na pinadakul na aging gana kaday ubing. Perhaps, meron that one third time, pinagyan. Ang mga kinain ni Mary was ready. Takadadagiti ko raw. Ngalambing nga ng pinangbungunak ng Jesus. And because Jesus is the Son of God, rimuan kita dagiti angeles, praising the Lord with all the songs, even dagiti agda, iti taltalon, dagiti agat-arban, napanda amin, kat sigurot na nga napandang kita, dahil ka malayanak nga anak ti Diyos. Dahil ko, itagta ang panahon, during this season, it's filled with our own doubts. At dadamot na dito ng duwa-duwa tayo. At dadalagin itagtagainap tayo. It's good to ponder afresh God's great love, expressed in the familiar story of Joseph, Mary, and baby Jesus. And the angels announced that Savior's birth. That's what Christmas is all about. That dahil ka, tipaspasungatin tayo, panangisagsagalan tayo, manigitipuspusulit tayo, iti ay manan, di pananglagip tayo, ipanangkaskasangay ni Jesus Christ. So nagasok na our hearts. Nupatantay, nagitipuspuso tayo, amang pasakbay, iti dahil ka, nga Jesu Cristo. Behold, the virgin will be with a child and will give birth to a son. And they will call him Emmanuel, which means God with us. We find that in Matthew 1, verse 20. This Christmas story of the redeeming love of God that appeared to all people
should they receive a response from us. It appeals to us at this Christmas time to do the same too. Basta umamot, ianda, itinik natin yung aming. Like Jesus, live a life of unconditional love here on earth. If you see your way here to do so, it will require you that you treat all other people with the same love and mercy that Jesus shows you. And we can see that in Ephesians 5:2. Today, Paul, live a life of love. Jesus Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant and sacrifice to God. Let's decide right now to do your best to live like Jesus for the rest of your life, to care as He does and to love as He does. Agayat tayo kunyana, agayat tayo tipada tayo atako. Let us care for other people, just like what Jesus did. In the first Christmas, the light of God shone brightly over the fields of Bethlehem, with the choir of angels singing of the love and peace of God. From their own, the light will be stronger than darkness. In Jesus Christ, God was born, God grew to adulthood, believed, He sacrificed, and died like us and among us. God is a God with us. Because Jesus was born, you and I now always have God with us. And we are assured of His presence in Ephesians chapter 5, verse 8. Paul encourages the Ephesians to be people of the light. This meant that they needed to obey the will of God in their lives and share His message to light to others. Hindi makita tayo the sermon on the mount. Jesus said that we are the light of the world. Dakayupan siya. We are the light of the world. Let that light shine this Christmas in such a way that other people will see the good things that you do and will honor God for them. Let us further know Christ and make Him known as we bear fruit that will last. May the Lord Jesus make it possible for us to be people of light who will live in love and follow His footsteps for the rest of our lives. Good morning and Merry Christmas to each one of you. Anyaman kami nabagas ang mensahe para dili ko magsapa. Kaya bang mangaliti officers kakabsat, iyawag tayo dito certificate of appreciation to our messenger today. Please allow me read the content. The United Methodist Church Northern Philippines Annual Conference Women's Society of Christian Service. Certificate of Appreciation is hereby presented to Mrs. Emilia N. Manto in great admiration of her encouraging thoughts and motivating support to the United Methodist Women's Society of Service, Christian Service of the North Cagayan, Apayao District as a spiritual messenger during the Christmas Fellowship with the theme, Wrapped in Love. Your gesture of love, perseverance, time and effort offered significantly boosted the spiritual lives of the members. This certificate is given the 6th day of December
2025 at Imelda United Methodist Church, Santa Marcela, Apayao. Signed, Leonita P. Garcia, PhD, President, NCAD WSCS. Signed, Reverend Marilyn M. Pascual, Advisor, NCAD WSCS. Signed, Reverend Chita U. Pico, Advisor, NCAD WSCS. And signed, Reverend Rexon C. Puerto, District Superintendent, NCAD. Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they. May I request Mr. Marco to join me in giving this very simple gift? Ang ayaw niya. Thank you for the love gift to the district WSCS, Ma'am Emilia Malto, and Sir S.B. Napoleon Malto. God bless po. Merry Christmas and Happy New Year. Let earth receive her every heart. Tiyempo na namin karong kakabsat, ngayon kayo, nagkikisagsagot tayo. Mabalin na imarcha tayo dito eh. Lagi tadi. Al-alis to. Uray ko upa tayo dyan eh. Dardaris. Itod mo aming upa tayo. Dardaras. Nagla-live na. Tap na mabuya dagi dyan. Iham nga umay. Ano na pananan. Good morning.
kuna na mo sa mga kukuan. Hapay. Nan, ang tuwa mo na. Kararat kaya naayak na dungo nga Diyos. Hindi man kami ako ti mensahe na nangyagami kada ito nga agsapa. Kasipbulo ako ti panangbigdig mi ti parabo mo. Ayat ken kinaimbag mo kada kami. At to'y dagiti nga biyag mi nga idaton ken ka. Pakairamanan na ako Diyos dagito'y nga intalat mo kada kami. Dawatan mi nga ro Diyos nga konsegraron dagiti nga sagsagot. Katagtultuli kadi ako nga maaramat apakay dayawan ken pakay kanpukan kada santuan nga nagan mo. Kadagiti amin nga anak mo nga nangipaay karaman kadagiti paset ti pamilya ti tunggal maysa o ako Dios ken kada kami amin kada iti nga mundaway isubli mo Dios ken nadupay nga parabor ayat grasya kan kinaimbag iti tunggal maysa kada kami amin. Dahil iti dawat ken kararag mi itinagan ni ako mi nga Jesus nga napuan ti panagyaman. Amen. Pastor, naipindot ko sa aja pinisen. Ado abri po yung dabali asti. Royal things of the unspoken. Tawagan ko ni Pastor Marilyn Pascua para iti pagserra ang kananan. Endorso na niya. From
kadagwami ita nga sa atin ito ako WCS. Thank you, pagtuloy nga magted kanyami, inspirasyon, babaeng kaligitisa sa buhay kami ng liga. Manipod din, pwede nga ina, is thank you, pagtuloy ako, nga panangal-arak ko kada kami, babaeng iti ayak ko, iso nga nagbalkot, ibiyag bawat may sa kanyang, tapos sa rin lang kami ako. Iti pagayatan, manangiwal lawa ako, iti banghelyo, iti na iti malubo. Thank you, ti ay mo kada kami, kasing ka rin, may kalitilubong, tapos adaan kami ti biyag gaman pagkulangan. Yaman kami, iaramid mi, ito'y nagundaway, na kankanayon kong ipagparagin ka na kami, agtultuloy ako, nga panagdidindong mumi, nga agkakapsa. Kuret pa yung tinikulang. Tigitin yaman ako, nga kapagpadasan. Yaman kami, tadi na kami, nga binaybayan. Ang tuloy kinay ko yung daw. Napalinan mi manin ako. May mesa na mangitay-dayaw, mang-celebrat, hindi pa nakayanak mo dito yung lugo. Isungay kinay ko yung aldaw, agtultuloy ka kadili, at ka lang itik puso mo. Uray kumapo, ano naging trabaho mo? Sa nakalipipatan, gawin na sikal, hindi ka nakapalit na Diyos. Nga naayat kayo na lumo ka na kami. Nagtitibiyag di. Mga aywan ka na kami. Ang protect ka niya. Mangitin, pinapintas. Kasalun at pinagasa. So may kinay ko yung bundaway ko Diyos. Tuloy mi, itakit ka, nagtitibiyag mi. Ang muminga si kalaan, iti pagkapuan, iti pigsami, iti amin mi. Ang runaan, di ko naging prepare mo pala kami, tinapinpintas yung future mi, na agyan, iti sino. Thank you, di pa nagkakagwami ta, itiknain mi ang tuloy ako. Panagaring tiyag mi, panagaring madagitig iglesia mi, bawat pamilya, and itikulong mi, ni United Methodist Church. I-bless na kami amin ako, malikod ti Bishop mi, itig-DS mi, at doon yan amin na laiko, madagitig iglesia mi ako. Thank you, tikadami ta, padayayaw kaunay. Yaman kami, uray pa iti panagpakawan mo pala kami nga lagiti. Ang narapintas nga naragilan mi, kadagiti pa kami nga tao. Kadagiti, anya naglatak, nalabunga, napapati liket ka. Sorry Lord. Tapos ka sa o Diyos. Itultuloy mi, i-agyam, nga agpaling na bendisyon, isang sa balikin. May kanatan, itisakman. Amin lagi ito'y ako, pagyamanan ni, itinagan ako na sa Kristo manubot ken, ang mangisalakan. Amen. May request is in our doxology.
And now may the blessings of God, the Father Almighty, the grace and love of Jesus Christ, the communion and the fellowship of the Holy Spirit be with you always, now and forever. Amen.